Hello everyone, hello my friend, welcome back to my channel Happy Rajut. This tutorial part 7, I want to continue to make a Mr. Crab like this, okay. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Di tutorial part 7 ini saya akan melanjutkan membuat Mr. Crab. Jadi di part sebelumnya kita sudah sampai di round ke 35. Sekarang akan kita lanjutkan di round ke 36. Tapi sebelumnya kita akan mengganti warna ya. Jadi kita udah sampai di sini di setengah badannya, tinggal kita merajut kepalanya. Okay, so I want to crochet the head, so I want to change the orange color yarn. And this is I already make a slip stitch, invisible slip stitch, so I change with the orange color yarn. Jadi teman-teman, saya akan ganti benang ya. Ini sudah invisible slip stitchnya ya teman-teman. Nah sekarang kita akan tarik keluar benang orange-nya seperti ini, seperti cara sebelumnya ya teman-teman. Lalu saya akan sedikit tarik benang warna biru dan benang warna orange-nya. Kemudian saya akan membuat satu chain. Benang birunya kita tarik. Hati-hati benang orange-nya juga agak dipanjangi supaya nanti tidak terlepas ya, terlalu pendek bisa terlepas. Oke. Nah kita tarik satu chain, kemudian kita akan bekerja di back loop ya teman-teman. Jadi di stitch pertama ini kita bekerja di back loop. Oke. Jadi kita buat SC single crochet in each stitch, back loop only. Oke. So we work in back loop, so make a one single crochet. Jadi seperti ini, two single crochet. So benangnya kita simpan ya, saya ulangi, ini belum tersimpan. Nah, saya akan simpan benang warna orange dan biru maksud saya. One, hati ya teman-teman, kadang benangnya tidak terambil, kita harus ulang biar rapi ya. So, three. Nah kita kasih penanda dulu karena kita sudah buat 3, jadi kita kelihatan ya teman-teman, ini ada 3, jadi warna terang ini lebih mudah kita lihat ya. Nah, kita lanjuti sampai di ujung back loop only untuk round ke 36. Nah teman-teman, yang benang biru ini kita sedikit tarik sama benang orange supaya rapikan saja ya. Kemudian yang benang biru kita potong saja supaya tidak mengganggu. Nah kita lanjut lagi, buat lagi sampai di ujung. Kita tinggalkan benangnya, lalu kita lanjuti lagi ya membuatnya. Nah teman-teman, buat sampai di ujung sini, nanti saya kembali lagi yang di ujung sini. Oke, I'll be right back. So my friend, you go ahead make a single crochet in each stitch into the back loop only, so I'll be right back for the end. Okay, now my friend, I'm back. So I'm still in the round 36, so I'm still make a single crochet into the back loop. Jadi saya masih di round ke 36, saya masih buat ya back loop only. Oke, jadi ini udah selesai seperti ini. Nah teman-teman, setelah 54, jadi round 36 itu berjumlah 54 SJ tapi di back loop ya. Nah sekarang kita akan invisible slip stitch. So my friend, I already make round 36 is total 54 stitches. Okay, now I want to make a invisible slip stitch. Kemudian kita akan membuat round ke 37.
Jadi kita buat SC keliling ya teman-teman. For round 37 single crochet in each stitch. So I make a first single crochet to the first chain right here. Okay, jadi teman-teman ini di sini kita masuk ya. Jadi ini chain pertama. Di tempatnya di sini teman-teman, dimana kita membuat satu chain, kita buat dulu di awal, kita buat invisible slip stitchnya, kemudian kita buat SC keliling. Jangan lupa kasih penanda, jika tidak kasih penanda juga bisa kelihatan ya teman-teman, karena di sini ada perbedaan tinggi dan rendahnya ya teman-teman. Kelihatan yang di sini awal dan ini ujung di akhir. Oke. Nah seperti ini, jadi kita bukan kerja di back loop lagi, tapi yang SC biasa ya teman-teman. Jadi kita buat sampai di ujung. So my friend, you go ahead make a single crochet in each stitch. So I will right back to the end of the round 37. So I will right back. Okay, make a single crochet in each stitch. Now my friend, I'm come back. So I already make a round 37, and then I make a invisible slip stitch to the first single crochet. Jadi sudah selesai untuk round ke-37. Nah sekarang saya akan membuat invisible slip stitch lagi ya teman-teman. Oke. Lalu untuk round 38 ini akan saya buat 7 SC, kemudian invisible decrease kita buat 6 kali yang seperti ini. So my friend, I want to make a round 38, so I make a 7 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. This is a second single crochet I already make, so I put marker to the first single crochet right here. Okay, and next make again 3, 4, 5, 6, 7, and make an invisible decrease. Jadi buat 7 SC kemudian invisible decrease ya teman-teman. Seperti ini caranya sudah tahu ya. Nah sekarang kita buat 5 kali lagi yang seperti ini. Nanti kita ketemu di ujung di sini. Saya buat sekali lagi ya teman-teman. So my friend, go ahead to make 5 times more. So I'll be right here to make one more time. Okay, I'll be right back. Now my friend, I'm come back. So I'm still in the round 38. So I'm still make a 7 single crochet in the next 7 stitches. 2, 3, 4, 5. Sorry, I make again 5, 6, 7, and make a invisible decrease in the next 2 stitch. Jadi buat invisible decrease di 2 stitch yang terakhir, and then make a invisible slip stitch. Kemudian buat invisible slip stitchnya. So my friend, for round 38 the total is 48 stitches. Jadi teman-teman untuk round ke 38 ini berjumlah 48 stitch. So my friend, for the next round from round 39 to 41 make a single crochet in each stitch for 3 rounds. Okay, jadi teman-teman dari round ke 39 sampai ke 41 ya, 3 round ini kita buat SC keliling. Nah ini saya sudah buat 2 SC di sini. Saya kasih penanda dulu. Bentar ya teman-teman, ini dia. Nah terambil. Oke, sekarang kita buat 3 round yang seperti ini. Jadi satu stitch itu kita isi 1 SC. Jadi nanti kita bisa hitung ya teman-teman. Ini dari back loop itu adalah round ke 36 di sini ya. 36, 37, 38, 39. Nah, saya sudah di round 39. Jadi teman-teman buat lagi 3 round yang seperti ini, keliling ya. Jadi satu round itu nanti round 39 sampai di ujung buat slip, invisible slip stitch lagi. Kemudian totalnya adalah sama ya, 48 stitch untuk round 39. Dan seterusnya sampai round 41. So my friend, you go ahead make a 3 rounds more. So I'll be right back when I'm done to make a 3 rounds more. So
So every round, round 39 is total 48, round 40 is total 48 also, and round 41 the total is 48 also, same. Okay, make a 3 rounds. So I'll be right back. Okay, now my friend, I'm come back. So I already make a 3 rounds, so we can count from here. This is a back loop in the round 36, 37, 38, 39, 40, 41. Okay, so I finish yet. I finish already. Jadi teman-teman, saya sudah buat 3 round ya. Udah selesai sampai round ke 41 kita ya. Sekarang saya akan buat invisible slip stitch lagi. Kemudian saya akan melanjutkan membuat round ke 42 ya teman-teman. Jadi ini belum selesai, kita buat dulu invisible slip stitch. Kemudian kita buat round 42 6 SC, kemudian invisible decrease kita buat 6 kali yang seperti ini. So my friend, in the round 42 we make a 6 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi saya buat 1 SC, 2, 3. Saya kasih penanda dulu ya teman-teman. Sini saya kasih penanda di SC pertama, kemudian buat lagi. So I make a 6 single crochet into the next 6 stitches. Okay, 4, 5, 6 single crochet, and then make a invisible decrease. Lalu buat invisible decrease ya, kait benang seperti ini, keluarkan 2, keluarkan 2. Oke, jadi teman-teman buat lagi 5 kali yang seperti ini, 6 SC, kemudian invisible decrease. Nanti saya buat yang terakhir di sini. So my friend, go ahead make a 4 times more, and I make 1 more time for the last one right here. I'll be right back. Okay, now my friend, I'm come back. So I'm still in the round 42. So I want to make again the last one, make a 6 single crochet into the next 6 stitch and make an invisible to the next 2 last stitch. Okay, jadi saya buat sekali lagi teman-teman, 6 SC kemudian invisible decrease ya. Nah, ini yang ke-6. Nah, 2 stitch ini saya akan buat invisible decrease, jadi kait benang yang di front loop, di sebelahnya juga yang di front loop, keluarkan 2, keluarkan 2. Oke, untuk round ke-42 berjumlah 42 stitch. For round 42 the total is 42 stitches. Okay, now I make a invisible slip stitch. Jadi kita buat invisible slip stitch ya teman-teman. Kemudian kita buat lagi round ke 43 sampai 44. Kita buat 2 round yang seperti ini teman-teman. Jadi kita buat SC keliling ya. So my friend, from round 43 to 44 we make a single crochet in each stitch, make a 2 rounds. In the round 43 the total is same like a 42, is 42 stitch, and also the round 44 the total is 42 stitch. Okay, jadi teman-teman untuk round ke 43 nanti jumlahnya sama dengan round 42, yaitu 42 stitch. Untuk round 44 juga sama, totalnya juga sama 42 stitch. Jadi saya kasih penanda di SC pertama ya teman-teman. Ini sudah saya buat 3 SC. Lanjut lagi saya akan membuat SC keliling seperti ini contohnya ya. Jadi 1 stitch itu kita isi 1 SC. Nah teman-teman lanjutkan lagi ya, saya tidak teruskan, teman-teman teruskan, nanti saya kembali setelah saya membuat 2 round. Kalau tidak nanti videonya kepanjangan ya teman-teman, maaf ya. So my friend, you go ahead and make a 2 rounds more. So I'll be back when I'm finished to make a 2 rounds more. Okay, I'm so sorry because the video is not going to take too long, so I'm come back to after this. Okay, now my friend, I'm come back. So I already make a round 2 rounds from round 43 to 44. So I just finished it. Okay, nah teman-teman, saya sudah selesaikan 2 round. Sekarang saya akan membuat invisible slip stitch ya. Kemudian saya akan buat lagi round ke 45, yaitu 5 SC kemudian invisible decrease. So my friend, now I make a round 45, I make a 5 single crochet and invisible decrease. Okay, so 1, 2, 3, 4, sorry, 4, 5, and make a invisible decrease in the next 2 stitches.
kita kasih penanda. Jika tidak kasih penanda juga bisa ya teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang masih awal, kasih penanda dulu, jadi biar tahu ya. Oke, ini kita buat lagi 6 kali, jadi kita buat 5 kali lagi. So my friend make a like this, 5 single crochet and invisible decrease, make a 5 times more. So I'll be back for make the last one right here. Okay, I'll be right back. So my friend, I'm come back. So I'm still in the round 45. So I'm still I want to make a 5 single crochet in the next 5 stitch. 2, 3, 4, 5, and make a invisible decrease in the next 2 stitch. Lalu buat lagi invisible decrease ya. Jadi tadi buat 5 SC, kemudian invisible decrease lagi. Jadi ini yang ke-6 kali. Oke. So my friend, the round 45, the total is 36 stitches. Jadi teman-teman untuk round 45 ini berjumlah 36 stitch ya. Kemudian saya akan buat invisible slip stitch. Kemudian di round ke-46 sampai round ke-47, 2 round kita buat SC keliling ya teman-teman. From round 46 to 47, we make a single crochet in each stitch. Make a 2 rounds. Okay. So for round 46, the total is 36 stitches, and round 47, the total is 36 stitches. Okay. So I put marker to the first single crochet right here, and go ahead to make a 2 rounds more. And I'll be right back when I'm finished to make a 2 rounds more. Jadi teman-teman buat SC keliling ya. Jadi satu stitch itu kita isi 1 SC seperti ini, dan nanti di ujungnya juga invisible slip stitch. Kemudian buat lagi round ke-47, lalu nanti totalnya sama ya, 36 stitch. Nanti saya kembali lagi setelah saya membuat 2 rounds. Oke. Okay? Now my friend, I'm come back. So I already make a 2 rounds from round 46 to 47. And now I want to make a invisible slip stitch. Jadi teman-teman, saya sudah buat 2 round ya, dari round ke-46 sampai ke-47, 2 round ya. Sekarang kita akan membuat invisible slip stitch dulu. Lalu kita akan membuat round ke-48 dengan 4 SC, kemudian invisible decrease kita buat 6 kali. So my friend, make a round 48, make a 4 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Okay, this is a 3 single crochet, 4 single crochet, and make a invisible decrease. And my friend, you go ahead make a 5 times more, and I'll be right back when I'm done, when I want to make a last one for the end. Oke. Jadi teman-teman, saya akan kembali lagi, teman-teman buat 5 kali lagi, nanti kita ketemu di sini ya teman-teman. Make a 5 times more, 4 single crochet and invisible decrease. I'll be right back. Okay. Now my friend, I'm come back. So I'm still in the round 48, so I'm still make a 4 single crochet into the next 4 stitch. 2, 3, 4, 4 SC ya teman-teman. Kemudian invisible decrease to the next 2 stitch, to the next last 2 stitch. Okay. Nah, ini udah selesai, and then I want to make a invisible slip stitch. Kita akan buat invisible slip stitch ya teman-teman. So my friend, for round 48 the total is 30 stitches. Untuk round ke-48 ini berjumlah 30 stitch. Oke. Jadi ini udah selesai. Sekarang kita akan membuat round 49, 3 SC, kemudian invisible decrease. So my friend, I want to make a round 49. I make a 3 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi ini 3 SC, kemudian buat invisible decrease. Jadi kita kait benang seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, buat yang seperti ini buat 5 kali lagi ya teman-teman. Nanti saya kembali lagi di ujung seperti biasa ya. Jadi kita akan membuat 3 SC, kemudian invisible decrease. So my friend, go ahead make a 5 times more. So I'll be right back and make a last one. Okay, I'll be right back.
Now my friend, I'm come back, so I'm still in the round 49, so I'm still make a last one, make a 3 single crochet in the next 3 stitches, 2 single crochet, 3. Jadi teman-teman, saya kembali lagi untuk membuat yang terakhir kali, membuat 3 single crochet, kemudian ini tinggal 2 stitch, saya akan membuat invisible decrease. Jadi untuk round ke 49 berjumlah 24 stitch ya teman-teman. So my friend, for round 39 the total is 24 stitch. Now I make a invisible slip stitch. And then I make a round 50, but before we make a round 50, I want to put fiber fill inside first, okay? Jadi sebelum kita lanjutkan, saya akan mengisi background dulu ya teman-teman. Kita isi sebelum kita tutup. Nah teman-teman, ini sudah saya isi background seperti ini ya. Nah selesai, kemudian kita akan lanjut lagi membuat round ke 50 ya teman-teman. Kita buat 2 SC, kemudian invisible decrease ya. Kita buat 6 kali seperti ini. So my friend, I want to make a round 50, make a 2 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times, okay? 2 invisible decrease, put marker to the first single crochet. Jadi teman-teman, kita buat lagi 5 kali lagi yang seperti ini, 2 SC, kemudian invisible decrease. Nanti saya kembali lagi untuk membuat yang terakhir kali. So my friend, go ahead make a 5 times more and I will be right back to make the last one, okay? Now my friend, I already make a 5 times, so this is the last one. So I make a 2 single crochet and invisible decrease, okay, for the last one in the round 50. 1 single crochet, 2, and make a invisible decrease in the last 2 stitches. So my friend, for the round 50 the total is 18 stitches. Jadi teman-teman, untuk round ke 50 ini jumlahnya adalah 18 stitch ya teman-teman. Nah ini saya akan invisible slip stitch, sorry. Jadi ini agak berat ya teman-teman, soalnya udah isi background. So my friend, now I want to make a round 51, so make a 1 single crochet and decrease, repeat 6 times. Jadi teman-teman, ini kita akan membuat 1 SC, kemudian buat invisible decrease, 1 SC, invisible decrease. Kita buat 6 kali yang seperti ini. Ini 1 kali. Saya kasih penanda dulu teman-teman. Ini sudah makin mengecil ya teman-teman, soalnya kita udah mau tutup ya. Sorry, gak rapi. Kita ulangi. Nah teman-teman, buat lagi 5 kali lagi, nanti kita ketemu di ujung sini ya. Saya akan membuat 5 kali lagi, 1 SC, kemudian invisible decrease. So my friend, go ahead make a 5 times more, so I be right back. And I want to make the last one, okay, I'll be right back. Now my friend, I'm back, so I'm still in the round 51, so I'm still to make a 1 single crochet, and for the last one I make a invisible decrease. This is I make a 1 single crochet,
make a invisible decrease in the next two last stitches. Okay, so my friend, in the round 51 the total is 12 stitches. Jadi teman-teman, untuk round ke 51 ini berjumlah 12 stitch ya teman-teman, atau 12 SC. So now I want to invisible decrease. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink anybody. And now my friend, I want to make a round 52, make a invisible decrease, repeat 6 times. Okay, jadi teman-teman, saya akan membuat invisible decrease ya, buat 6 kali teman-teman. Maaf ya, saya lagi cari front loopnya. Dari sini front loopnya kelihatan ya, soalnya dia agak sempit di sini di pertamanya teman-teman. Masuk yang di tempat yang sama ya, jadi kita ambil benangnya ini yang di front loop ya. Bentar ya, saya rapikan dulu. Nah, ini lebih kelihatan, jadi front loopnya di sini, di depan sini. Saya kait yang di depan sini, kemudian yang di sebelahnya front loop juga ya teman-teman. Kita buat invisible decrease 6 kali. Nah, ini udah sekali saya buat besi penanda. Ya teman-teman, kemudian kita buat lagi ya. So make a invisible decrease 6 times. This is the second time. Yang ketiga kali. Ini yang terakhir, ada 2 lagi ya, 2 stitch nih, kita buat invisible decrease. Kelihatan ya teman-teman, jadi 6 kali. Kemudian kita akan, jadi total di round 452 ini berjumlah 6 stitch. So my friend, for round 52 the total is 6 stitches. Okay, sekarang kita akan buat invisible slip stitch. Tapi ini benangnya agak serabut tadi ya, jadi saya ulangi. Saya ulangi ya teman-teman, supaya lebih rapi saja. Nah, ini sudah selesai, jadi akan kita fasten off, kemudian kita akan weave in the end, fasten off. Ini dikeluarkan dulu. Kemudian akan saya rapikan.
Jadi kita in dan out saja ya. Ini kita tarik, dan sisa benangnya kita keluarkan saja ya teman-teman, supaya dia keluarkan ke samping. Boleh sekali lagi. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Ini kita potong benangnya. Udah jadi, ini bagian belakang ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan invisible slip stitch itu dia sangat rapi, beda dengan slip stitch biasa ya teman-teman. Cuma agak susah buatnya dan bonekanya lebih kuat ya. Tapi nggak masalah, yang penting kita bisa belajar mana yang lebih cepat dulu ya teman-teman, mana yang lebih enak dulu, supaya nanti kita bisa meneruskan yang lainnya. Oke. Nah, ini sudah jadi badannya. Sekarang teman-teman, saya akan melanjutkan di part berikutnya, yaitu part ke-8 ya. Kita akan menjahit semua komponen-komponen yang ada ya, seperti mata, hidung, dan bentuk-bentuk mulut, kerah, kemudian tali pinggang ya, kaki, tangan. Oke. So my friends, next tutorial part X, I want to continue to sewing the all parts right here. Okay, and don't forget to like, share, dan subscribe. Thank you for watching. Muchas gracias. Stay healthy. Terima kasih teman-teman. Semoga video saya bermanfaat, dan jika bermanfaat, teman-teman bisa membagikan ke teman-teman yang lain, di share ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Thank you. Bye bye. Sampai jumpa.